बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में माह शुबान अल मुअज़्ज़म का बहुत ही बाबरकत और ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूंगी। इस माह मुबारक में ये खास अमल करने की बरकतों से हर हाजत, हर मुराद पूरी हो, बिन कहे मिलेगा और बेहिसाब मिलेगा। इस माह मुबारक में इस अमल की बरकत से हर हाजत, हर मुराद बिन कहे पूरी हो जाएगी। वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप अल्लाह पाक से ख्वाहिश करते हैं। नाज़रीन और सामीन, हमारा आज का खास अमल 15 शुबान अल मुअज़्ज़म का खास अमल है। इस बाबरकत रात में ये अमल करने की बरकतों से वो भी मिल जाता है जो कभी नहीं मिला होता, क्योंकि शब बारात बड़ी ही रहमतों, बरकतों और बख्शिशों वाली रात है। ये ऐसी बाबरकत शब मुबारका है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है। माह शुबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी है रात के और बारात के मानी है बरी होने, कतई ताल्लुक करने के, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक करते हैं और अल्लाह पाक की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। इस रात के और भी बहुत से नाम हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी बरकतों वाली रात, लैलतुल रहमत यानी रहमत नाजिल होने वाली रात भी कहा जाता है। जलील अल कदर ताबई हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शोबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए जमीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। जिस तरह मुसलमानों की ईद अल फितर और ईद अल अज़हा है, ऐसे ही फरिश्तों की भी ईदें हैं। और फरिश्तों की ईद इस रात को इसलिए होती है कि वो रात को सोते नहीं बल्कि इंसान सो जाते हैं, इसलिए इनकी ईदें दिन को है। तो प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज की इस खास वीडियो में एक ऐसा खास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसको करते ही हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाती है। इसके बाद आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। 70 से ज़ायद हाजात अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से पूरी कर देगा। तो आपने इस कीमती वक्त को ज़ाया किए बिना इस बरकतों वाली रात में ये अमल करना है। अमल की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये इस बाबरकत रात का अमल है कि जिसमें खाली झोलियां भर जाती हैं। इस रात को झोलियां भरने की रात कहा जाता है। इस अमल को हमारे बताए हुए तरीके से कीजिए, फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजात तलब कीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सदियों से अधूरी हाजतें भी पूरी होंगी, क्योंकि इस रात में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। रजब, शोबान और रमजान, इन तीनों महीनों की अहमियत के बारे में लिखा गया है कि रजब का महीना जमीन तैयार करने का महीना है, शोबान का महीना बीज बोने का महीना है और रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना फसल काटने का है। तो आप भी इस माह मुबारक में अपना बीज बो दें, फिर इंशाअल्लाह कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो, सुकून मिल जाएगा। इतना अजर मिलेगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जिसको करने वाला अपनी मुराद पा लेता है। सलातुल खैर
شب بارات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس شب نوافل ادا کرنا، شب بیداری کرنا، ذکر الہی کرنا، اللہ پاک سے عجز و انکساری کے ساتھ رو رو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا انسان کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس انسان پر اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم نازل کرتا ہے۔ تو اس مبارک اور بابرکت رات میں صلاۃ الخیر پڑھنے سے بے حساب برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نفل نماز شبان المعظم کی 15ویں شب نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی 14 شبان کا دن گزار کر جو رات آتی ہے، اسی رات کو یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز میں 100 رکعتیں ہیں، 2 کر کے آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس نماز کے بارے میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جو اس رات کو یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرتا ہے اور ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس قیمتی رات کو ضائع کیے بغیر ان نوافل کا اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کیجیے ساری زندگی عیش میں گزارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اپنے والدین اور اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، مشکل ترین حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا اور تنگدستی سے بھی نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسا خاص عمل بھی بتاؤں گی کہ جس کو کرتے ہی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، بن کہے ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، وہ شب بارات کو 7 عدد چاول کے دانے لیں۔ ہر چاول کے دانے پر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا رزاق 70 مرتبہ پڑھیں۔ 7 دانوں پر 70 مرتبہ یہ اسم مبارک یا رزاق پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جب دانے مکمل ہو جائیں تو آپ نے انہیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر یا پھر کسی کاغذ میں رکھ کے اس جگہ پہ گھر میں رکھنا ہے جس جگہ پہ آپ پیسے رکھتے ہیں۔ اس عمل کی یہ فضیلت ہے، یہ برکات ہے کہ جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو رزق میں خوب خیر و برکت آتی ہے اور ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔